रिवायतेर भितरे आइसे कि सहाबा किराम सुफ़ा में रहकर शिक्षा और इल्म हासिल करते थे। जो आदमी जो सहाबी मदीना वासी थे, मदीनार सबतकी बड़ो फल होइलो खजूर। वहाँ खजूर की खेती होती थी। जिसके घर में खजूर होता था वो लेकर आते थे, और सुफ़ा का 2 पीलर था, लकड़ी का 2 पीलर बना हुआ था, उसमें रस्सी लगाकर और खजूर लटका देते थे, खजूर वहां रख देते थे। जिस स्टूडेंट को भूख लगती थी, खाने की जरूरत पड़ती थी, वो जाकर तोड़कर खजूर खाता और पानी पी लेते थे। खजूर तोड़कर खाते थे और पानी पी लेते थे। एक दिन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ आनसन, अपने आइया देख सुन कि खजूरटा भालो खजूर नाय, अच्छा क्वालिटी का खजूर नहीं है, एक बारे लो क्वालिटी का खजूर है। तो आपके हाथ में एक डंडा था, असा था, उस डंडा को खजूर में मारा, खजूर में मारा लोगे लोगे वहां से खजूर का फल नीचे गिरना शुरू हो गया। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के फल को देखकर कहा कि जिस आदमी ने ये लो कैटेगरी का खजूर दिया है, लो कैटेगरी का खराब खजूर यहाँ पर छात्रों और स्टूडेंट को खाने के लिए दिया है, वो अच्छा भी दे सकता था, भालो क्वालिटी भी दे सकता था। उसने लो कैटेगरी का खजूर, लो कैटेगरी का फल स्टूडेंट के खाने के लिए दिया। क़यामत के दिन जैसे उसने मेहमाने रसूल का खाना, खराब खाना दिया, लो कैटेगरी का खाना दिया, अल्लाह ताला क़यामत दिन उनके लो कैटेगरी का और खराब खानी अगर देगा तो उसको कैसा लगेगा। अगर मरने के बाद जन्नत में जाना है और अच्छा खाना खाना चाहते हैं, भालो खानी लगे, तो इस दुनिया में स्टूडेंट को, मदरसे के छात्रों को अच्छे खाने का इंतज़ाम किया जाए, अच्छा खाना खिलाया जाए। मेहमान रसूल को अच्छा खिलाएंगे, मेहमान रसूल के खाने का আমরা যদি इंतज़ाम करेंगे, क़यामतेर दिन अल्लाह ताला আমরা সবের জন্যে खानी का, खाना पीना और समस्त ज़रूरियात का इंतज़ाम करेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि जो स्टूडेंट के खाने के लिए देते हो, जो स्टूडेंट को खिलाने के लिए खजूर देते हो, अच्छा क्वालिटी का खजूर दिया करो, खराब क्वालिटी का खजूर मत दो। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान जे करसन कि समस्त मुसलमानेर उपरे शिक्षा हासिल कराटा जरूरी। ए हदीसेर उपरे अमल करते करते तमाम सहाबे किराम, पराय सहाबे किराम, कोई बेशी कोई कम, टुक टाक, किसी ने ज्यादा किसी ने कम शिक्षा हासिल किया, शिक्षा हासिल करने की कोशिश और चेष्टा किया। ये जो हदीस में आया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम, समस्त मुसलमानेर उपरे शिक्षा हासिल करना जरूरी। ए जरूरी और मतलब किता, जरूरी होने का मतलब यह है कि আমরা যে ফিল্ডো আসি, जिस मैदान में हम काम करते हैं, ए मैदानेर कामेर आगे আমরা এই কামের ইলমটা হাসিল করতাম। যেরকম একজন মানুষ যদি ও ব্যবসা करना चाहता है, तो व्यवसा आरंभ करार आगे लाजिम और जरूरी कि व्यवसा नियम सीखते लगे, व्यवसा करने का सिस्टम और तरीका सीखना पड़ेगा। एक जन सेले अभी वो जवान नहीं हुआ, नाबालिग है, जवान होगा उसके ऊपर नमाज फर्ज हो जाएगी। नमाज फर्ज होवार आगे नमाजेर शिक्षाटा हासिल करा जरूरी। एक जन मानुष है जो चाकरी करना चाहता है, सर्विस करना चाहता है, सर्विस करने से पहले सर्विस के बारे में, चाकरी करने के बारे में इस्लाम ने, कुरान ने, हदीस ने क्या नियम और फार्मूला बतलाया है, ये नियम और फार्मूला को सीखना और जानना जरूरी है। कोई नौजवान है, बिया पुरसेना, अभी शादी नहीं हुई, वो शादी करेगा, शादी करने के बाद में, बल्कि शादी करने से पहले उसकी बीवी का जो हक होगा उसके ऊपर, अपनी बीवी का हक क्या क्या आएगा,
بیوی کو لے کر کیسے چلنا ہے، یہ اس کا شکھا حاصل کرنا اس کے اوپر ضروری۔ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ایٹر مطلب ہوئلو کہ یہ ڈپارٹمنٹ تو ہمارا جائتا ہوں، جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہم کو جانا ہے، اس ڈپارٹمنٹ میں جانے سے پہلے اے ڈپارٹمنٹ سمپرکے قرآن نے حدیث نے کیا ہم کو اور آپ کو ہدایت دیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے شریعت نے کیا بیان کیا ہے، اے خطا گلر شکھا حاصل کراٹا ضروری۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں شکھا کے چراغ کو اس طرح سے روشن کیا۔ کارن کیا تھا؟ کارن یہ تھا کہ عرب کے اندر مکہ میں، مدینہ میں پرائے ان پڑھ اور جاہل لوگ تھے، اوشکھتو لوگ تھے۔ جب اوشکھتو ہوتا ہے تو وہ پاپ کا، گناہ کا کام بیشی کرتا ہے، چوری بھی کرے گا، ڈکیتی بھی کرے گا، موت بھی کھائے گا، زناکاری بھی کرے گا، اور نہ جانے کیا کیا پاپ کا کام کرے گا۔ کنتو جب قرآن کا شکھا آئے گا، حدیث کا شکھا آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کا کرم ہوگا اور وہ پاپ کے کام سے کچھو نہ کچھو اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ اس کا ادھارن ہمارے بزرگوں نے دے کر بتلایا کہ যেরকম জঙ্গলের ভিতরে একটা রুম আছে আর খুব বড় একটা হল রুম, اور اس ہال کے اندر، اس روم کے اندر کوئی لائٹ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، ایک بارے اندھائے، اور ہالر بھیترے، رومر بھیترے ایک کونا میں ایک شیر باغ بیٹھا ہوا ہے، ایک کونا میں ایک بھالو بیٹھا ہوا ہے، ایک کونا میں ہاتھی بیٹھا ہوا ہے، کہیں سانپ ہے، بچھو ہے۔ اے رومر بھیترے، اے حالر بھیترے امرا جدی رویتم سائے کہ ہم کو اسی حال میں رہنا ہے، اسی روم میں ہم کو رہنا ہے، تو اس روم میں گھسنے کے بعد امرا جدی باغ کو شیر سے، باغ کو روم سے نکالیں گے تو ہاتھی آ کر حملہ کرے گا، امرا کامٹا شیش۔ اے رومر بھیترے جدی امرا تھختم سائے تو سب تک کی ضروری کام ہوئلو کہ اس روم میں ایک ہائی پاور کا لائٹ اور بلب جلا دیا جائے۔ خوب بیشی جب روشنی ہوگا اور روم کا اندھیر ختم ہو جائے گا تو ایک ایک کر کے جتنا جانور ہے، ہاتھی ہے، باغ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اس روم سے جب لائٹ ہوگا تو آہستہ 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 نکل کر چلا جائے گا۔ جس سماج کے اندر جہالت ہوتی ہے، سماج کے لوگ جب ان پڑھ ہوتے ہیں، سماج کے لوگ جب اوشکھتو ہوتے ہیں تو اس سماج میں گناہ کا، پاپ کا کام بیشی ہوتا ہے۔ এই সমাজের ভিতরে যদি আমরা চাই कि समाज संस्कार करतम, समाज के আমরা सुंदर बनाइतम, समाज को सही रास्ता दिखाना है, ऐसी सूरत में सबसे एक नंबर जो काम करना है वो ये काम है कि इस समाजेर भितरे, इस समाज के अंदर शिक्षा के ऊपर बेशी से बेशी ध्यान दिया जाए। प्रत्येकटा सेले में, प्रत्येक जन सेले में को शिक्षित बनाने की कोशिश किया जाए। जब समाज शिक्षित होता है तो गुनाह और पाप के काम से अल्लाह उस समाज को बचा लेता है।